Ganyan mo guys. Kaya waman tayo problema sa unang panahon. Karon na muna tayo problema. Napuno na ta sa problema aning kalibutan guys. Kalibutan jud guys. Napuno sa problema. Pero ato lang jud permi enjoy kay dili tanan panahon na tay problema. So mura na tong vlog for today guys.